Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose deux idées de recettes. Une pastilla au poulet super croustillante et des bourraks turcs au fromage super facile. Et on va commencer par la pastilla. Dans une marmite, on va mettre l'équivalent de 3 à 4 grandes cuillères d'huile d'olive avec une cuillère de beurre rance. Ça reste facultatif, mais ça rajoute du goût. Et on va mettre également 3 oignons coupés finement avec quelques morceaux de poulet. On choisit les morceaux qu'on souhaite. On va les assaisonner avec du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et quelques pistilles de safran. هنايا درت الزيت مع معلقه تاع السمن ودرت طريفات نتاع اللحم ديال الدجاج. نختاروا الطريفات اللي بغينا مع 3 ديال البصلات مقطعين طريفات صغيورين، الملحه، فلفل اسود، كركم، سكينجبير وشويه ديال الزعفران الحر. غادي نخليوهم كلهم يتقلاو هكا مع التحريك مره لمده 10 تاع الدقائق. On va faire revenir tout ça pendant une dizaine de minutes. Ensuite on va arroser avec un peu d'eau chaude. On va ajouter par petites doses tout en remuant, tout en laissant sur le feu moyen. مره كنبقاو كنمرقوها هكا بشويه ديال الماء سخون. صافي من بعد كنمرقوها مزيان، كنغطيوها وكنخليوها طيب واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. وكنديروا واحد 2 معالق كبار نتاع القزبر ومعدنوس. دونك on va ajouter de la coriandre et du persil, 2 cuillères mélangées. On va bien arroser, on va couvrir avec de l'eau et on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Au bout de ce temps, on vient retirer le poulet et on va laisser réduire la sauce. من بعد فاش كطيب داك الدجاج كنحيدوه وكنخليو هذيك المرقه فوق العافيه، كنخليوها حتى كتشرب مزيان وكتعقد حتى ما كيبقاش فيها الماء تماما. J'ajoute après 3 œufs, on peut mettre plus si on veut avoir plus de farce et on va les mélanger aussitôt délicatement. بعد كنزيد 3 ديال البيضات، نقدروا نزيدوا اكثر الا بغينا يكون عندنا الحشو اكثر. 3 البيضات انا كافيني، كنحركهم في البلاصه كتولي عندي هكا بحال l'omelette. كنزيد واحد شويه ديال القرفه. Donc j'ajoute un petit peu de cannelle, on peut mettre plus, moi les enfants n'aiment pas trop. Donc je n'ai pas mis beaucoup. Et dans une marmite, je fais chauffer de l'eau, je mets des amandes avec la peau. Ensuite, je les fais égoutter dans une passoire, je retire la peau et je les fais dorer. هنا عندي شويه ديال اللوز سلقته، غادي نحيد ليه القشره ومن بعد غادي نحمرو. Donc je vais le faire dorer dans la friteuse à air, la chifferie de chez Ultenic, pendant environ une dizaine de minutes. On peut le faire aussi dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes. كنحمروا هذاك اللوز، كنحمروه يا اما في الفران يا اما في القلايه. الا كانت عندكم القلايه الهوائيه تحمروه فيها، كيولي حمر بحال هكا. الحاجه الوحيده اللي كتحمر بلا ما نقلبوها هي اللوز. كلشي كنقلبوه في هذه القلايات. اللوز يعني يتحمر من جهات بجوج بدون يعني بلا ما نقلبو. دونك جي اميتي اونتر طون لو بولي. داك الدجاج حتى هو فرتتو كما شفتوا وزدتو فوق هذاك الخليط تاع البيض. Je l'ai rajouté sur les œufs. Et pour les amandes, je les ai laissées refroidir. Ensuite, je les ai mixées. اللوز خليته برد ومن بعد طحنته. من بعد زدت فيه القرفة، السكر والماء زهر. Donc j'ai ajouté ensuite une petite cuillère de cannelle, une grande cuillère de sucre et 3 cuillères d'eau de fleurs d'oranger. Ensuite, je remélange. Et voici ce qu'on obtient. On va les ajouter sur le reste. كنحصلوا على اللوز كيما هكا، كنزيدوه فوق الخليط الاخر وكنحركوا كلشي. نقدروا نديروا كل حاجه بوحدها، نقدروا نخلطوهم كيما بغينا. Donc après je prends de la pâte à filo et je vais la découper pour pouvoir en faire des pastillas individuelles. من بعد كنشد الورقه نتاع الفيلو، غادي نشد الورقه، غادي نقسمها على جوج، كل نص غادي نولي نقسمو مره اخرى على جوج باش نحس على طريفات هكا يكونوا تقريبا مربعات. Donc je coupe la feuille de philo, je la coupe en deux. Ensuite chaque moitié je la coupe en deux pour se retrouver avec des morceaux comme ici. Donc je prends le premier, je le beurre avec du beurre fondu, je mets un autre morceau par-dessus et au milieu je mets un petit carré pour solidifier un petit peu la pastilla. Je mets un cercle et je le remplis à moitié avec ma préparation de pastilla. من بعد كما شفتوا حطيت الورقه الاولى ودهنتها والثانيه ودهنتها، وفي الوسط حطيت واحد الطريف نتاع الفيلو باش تشد شويه راسها باش ما تثقبش، حيت العجينه ديال الفيلو كتكون شويه ما شداش راسها كما الورقه نتاع البسطيله. صافي من بعد كندير الحشو وكندير هذاك السيركل وكندير الحشو صافي وكنجمع وكندهن مزيان بالزبده. ضروري الدهين بالزبده والا كتيبس الورقه ومن بعد كتبقى كتحيد بوحديتها. C'est important de badigeonner la pâte à filo avec du beurre sur tous les côtés, que ce soit les contours, la surface ou le bas. Sinon, elle va s'effriter, elle va s'imiter, elle va se retirer toute seule. Donc, pour qu'elle se colle entre elles, il vaut mieux bien la badigeonner.
Ici, j'ai fait des individuels, sinon on peut faire une grande, voilà, ronde, et on la fait cuire. Et pour la cuisson, elle peut se faire au four. Sinon, si vous avez la friteuse à air, vous pouvez le faire dedans. Voilà, donc on va faire une programmation. On va les faire dorer pendant environ 10 à 15 minutes à 220 degrés. Ensuite, on va les retourner. فوالا بور كيل سوا دوري دي دو كوتي كيما شفتو كنديروهم في القلايه الهوائيه كيتحمروا على الجهه الاولى ومن بعد كنوليو نقلبوهم وحتى كيتحمروا على الجهه الاخرى. واللي ما عندوش القلايه بطبيعه الحال يديرهم في الفران. على سورتي دو فور جو لي باديجون افيك ان بو دو ميال. ملي كيخرجوا من الفران كندهنهم بشويه ديال العسل وكندردر فوق منهم شويه ديال البيستاش افيلي ديال اللوز افيلي. دونك جو مي par dessus un peu de d'amande effilée que j'ai fait dorer légèrement dans une poêle et quelques feuilles, quelques pétales de rose. Ça se mange habituellement avec de la cannelle et du sucre glace. عادة كنديرو فوق منها شوية ديال السكر glace وشوية ديال القرفة. Maintenant, on va passer à la recette des bourraks turcs. Donc, je vais commencer par le fromage. C'est du fromage turc qu'il faudrait dessaler dans de l'eau et changer l'eau au moins 2 ou 3 fois. Il vaut mieux utiliser de l'eau tiède, comme ça accélère un petit peu le processus. Ensuite, on retire l'eau et on les miette avec une fourchette. هذا الجبن اللي استعملته باش درت به البوراك ترك غادي درتو في الماء دافي وبدلت المره 2 ولا 3 ديال المرات باش هذاك الماء يتحيد كيكون شويه الفرماج مالح باش نحيدو منه شويه الملوحيه. Donc il se présente sous forme de cette boîte ici, soit rouge, soit bleu, كيكون في طويصات بحال هكا يا اما حمر يا اما زرق. Ensuite, je prends un bol, je mets dedans un jaune d'œuf, je mets un peu de sel, un peu de poivre. من بعد كناخذ واحد الزليفه كندير فيها الصفار بيضه وكندير فيه شويه الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود وكنخلط مزيان. Je mets 125 grammes de yaourt nature, 125 grammes ديال ياغورت طبيعي وكنخلط مزيان. J'ajoute également 3 cuillères de lait ou 4. من بعد كنزيد 4 ديال المعالقات نتاع الحليب و3 المعالقات نتاع زيت الزيتون et 3 cuillères d'huile d'olive et je mélange le tout. On obtient un mélange légèrement épais. On va le mettre de côté et on va préparer toutes les choses. On les met également de côté. On prend une feuille de pâte à filo, je la plie en deux, je la mets sur le plan de travail et je dépose par-dessus 2 cuillères environ de ce mélange, 1,5 cuillère, ça suffit. Je l'étale avec le dos de la cuillère et je prends une autre feuille, je la replie encore et je la dépose par-dessus. Je mets encore un peu de ce mélange, je l'étale avec le dos de la cuillère et sur le bout, je mets le fromage que j'ai émietté. Donc sur la longueur, je le mets comme ici. Ensuite, je l'enroule. Voilà, je serre et j'enroule. Voilà, je vais les faire cuire également dans la friteuse. Je mets un papier cuisson dans le fond et je dépose dedans. Pour les personnes qui ont le air fryer, le petit, le 5 litres, on peut couper les bourraks en deux. هنايا كما شفتوا كناخذوا الورقه نتاع الفيلو كنطيوها على جوج ومن بعد كنديروا فوق منها داك الخليط اللي صاوبناه وكنسرحوه بالظهر نتاع الملعقه. كنولي ناخذ ورقه نتاع الفيلو وحده اخرى وكنطويها على جوج وكنولي ندير فوق منها الخليط وكنسرحو مزيان بالملعقه وكندير هذاك الجبن كنديرو هكا في الجنيب في الاول بحال هكا صافي وكنبدا كنلويه كنديرو على شكل سيجار. كنحطو في القلايه الهوائيه. بطبيعه الحال نقدروا نديروهم في الفران. اللي عنده القلايه الهوائيه الصغيره نقدروا نقسموهم على جوج باش نقدروا نحطوهم بكل سهوله. Donc une fois qu'on a terminé, on va badigeonner avec du beurre fondu à l'aide d'un pinceau. صافي من بعد ملي كنكملوا كنحطوهم كاملين كنشدو الزبده كندوبوها وكندهنوا بها هادوك لي بوراك. Donc la cuisson va se faire dans l'air fryer, sinon on peut le faire dans le four à 220 degrés pendant 10 à 15 minutes à retourner au milieu de cuisson. بالنسبه للطياب كنديرهم في القلايه الهوائيه. اللي ما عندوش بطبيعه الحال نقدروا نطيبوهم في الفران. وفي القلايه بطبيعه الحال اي حاجه كنطيبوها كنقلبوها على الجهه الاخرى باش تحمر من الجهات بجوج. صافي ملي كيتحمروا من الجهات بجوج كنجبدوهم وكنقطعوهم. Donc une fois qu'on les a retournés pour les faire dorer des deux côtés, on va les sortir et on va les couper. Ils sont vraiment super croustillants. كتسمعوا هاد القرمشه ديالهم كيجيو يعني من ديك الشرفيح وكيجي المذاق ديالهم واعر.
Donc vraiment, le goût, il est exceptionnel avec ce fromage qu'ils font à l'intérieur. C'est juste magnifique. Regardez, c'est vraiment super croustillant et fondant à l'intérieur. Kiju Rzalin. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On se dit à très bientôt pour d'autres recettes. Et bon Ramadan. نتمنى الوصفات يكونوا عجبكم ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة ورمضان مبارك سعيد.